السلام عليكم أصدقائي. إذا نبدأ فيديو جديد. دونك هذا الفيديو متعلق بالتمارين ديال درس التأثيرات الميكانيكية les actions mécaniques. Exercice 1. Complétez les phrases suivantes par les mots suivants. Donc on a 4 mots: receveur, statique, l'effet dynamique, contact. Alors la phrase numéro 1. L'effet d'une action mécanique d'un donneur اللي هو l'acteur. donc مفعول التأثير الميكانيكي للجسم المؤثر كنسميوه le donneur ولا l'acteur sur un donc هنا شكون هو le mot convenable. donc l'acteur كيطبق une action mécanique bien sûr sur quoi? Sur le receveur, donc sur un receveur. Peuvent être un mot ou dynamique. donc يمكن هذا المفعول التأثير المفعول ديال التأثير الميكانيكي يمكن أن يكون شيئا ما أو ديناميك هي تحريكي. alors شنو قلنا في الدرس؟ بأن un effet d'une action mécanique peuvent être statique ou dynamique. يقدر يكون سكوني أو تحريكي. donc واحد القوة ولا واحد الجسم مؤثر كيطبق لنا واحد التأثير ميكانيكي، يا إما اللي إرجاع واحد الجسم في حالة سكون. هنايا كنقولوا بأن ليفي ستاتيك لحقاش رجعنا الجسم في حالة سكون، أو لا باش يحرك الجسم. إلا حرك الجسم هنا كنقولوا ليفي ديناميك، هنا المفعول راه تحريكي. donc l'effet d'une action mécanique peuvent être statique ou dynamique، سكوني أو تحريكي. 2. Une action mécanique se définit à partir de ses effets. donc واحد التأثير الميكانيكي معرف بمفاعيله، بالمفاعيل ديالو. alors المفعول الأول اللي راهم كيهضروا لنا عليه هنايا mettre un corps en mouvement ou de modifier le mouvement du corps. donc يا إما يكون le corps في حالة سكون ويحرك لنا هالجسم يرجع au mouvement، ولا ديجا يكون في حالة حركة ويدير له une modification de ce mouvement، يعني يغير له la direction ou le sens. donc شنو هو هاد النوع نتاع المفعول نتاع التأثير الميكانيكي؟ هنا حنا كنهضروا على ليفي ديناميك، كنهضروا على المفعول التحريكي. لحقاش هنايا هاد لاكسيون ميكانيك ماتر اون موفمون ان كور، حركت لنا واحد الجسم، يعني هاد المفعول راه تحريكي، غيرت له المسار ولا المنحى ديالو. دونك الى غياليزي اون موديفيكاسيون دو سو موفمون، يعني حتى هنا راه عندنا حركه، الجسم كان في حاله حركه وحنا غيرنا له المنحى ولا المسار، دونك درنا اون موديفيكاسيون بور سو موفمون. دونك هنا اون بارل دان افي ديناميك. l'autre effet c'est l'effet statique، المفعول السكوني. dans ce cas l'action mécanique mettre un corps au repos ou le déformer، يا اما ترجعه في حاله سكون، مثلا يكون هو في حاله حركه وكنطبقوا واحد لاكسيون ميكانيك باش نوقفوا هذا لو كور ونرجعوه في حاله نتاع السكون، ولا نديروا اون ديفورماسيون. دونك الا درنا اون ديفورماسيون هنا ما كيكونش عندنا ان موفمون، كيكونش حركه، كتوقع لا ديفورماسيون سور اون بلاص، يعني في واحد المكان محدد كيوقع التشويه بدون ان يتحرك الجسم. 3. les deux types d'action mécanique، كاين جوج ديال لي تيب ديال لي زاكسيون ميكانيك: action mécanique de et action mécanique à distance. حنا شفنا في الدرس باللي كاين جوج ديال لي تيب دي زاكسيون ميكانيك: action mécanique de contact et action mécanique à distance. donc هادو هما les types des actions mécaniques qu'on a vu bien sûr. Exercice 2. donc on a les actions mécaniques suivantes. عندنا 6 ديال les actions mécaniques: l'action mécanique numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, 5 et 6. alors la question: classer ces actions mécaniques dans le tableau. donc عندنا واحد le tableau، le voilà. donc شنو عندنا في هذا le tableau؟ عندنا action mécanique de contact. donc في هذه la région ولا في هذه la zone on va écrire les actions mécaniques de contact. bien sûr on a deux types d'actions mécaniques
de contact, action mécanique localisée, موضوعة, et action mécanique répartie. Et dans la deuxième zone, on va écrire les actions mécaniques à distance. Commençons par l'action mécanique 1. Donc, à l'action mécanique, action du vent sur les voiles. Donc, التأثير ديال الرياح على هاد لي فوال. إذن بعدا واش الرياح واش كتقيس لي فوال ولا ما كتقيسهمش؟ واش الرياح كيقيس الشراع ولا ما كيقيسوش باش كيدفع لو باطو؟ دونك بيان سور الريح كيقيس هاد الشراع. دونك هنا عندنا اون اكسيون ميكانيك دو كونتاكت، راه عندنا بتماس. ماتنون اسكو لو كونتاكت اي لوكاليزي او ريبارتي، واش راه موضع ولا موزع؟ الا قلنا الريح كيقيس هاد الشراع، واش كيقيسوه غير في نقطه ولا كيقيسوه في هاد المساحه كامله؟ اذا من خلال الصوره راه عندنا هذا الشراع كامل كيوقع له عمليه اندفاع كامل ككل، يعني الرياح كتضرب في جميع مناطق الشراع، يعني هنا هذا التماس راه موزع. دونك عندنا اون اكسيون ميكانيك دو كونتاكت ريبارتي. بيان، دونك هاد لاكسيون 1 غادي نديروها في هاد لا زون، اكسيون ميكانيك دو كونتاكت ريبارتي. L'action numéro 2, on a une action de layement sur un clou, donc il y a action 2, action d'un layement sur un clou. Donc, ce layement, le clou, donc le layement exerce une action mécanique sur le clou. Maintenant, est-ce que cette action mécanique est une action mécanique de contact ou à distance؟ واش راه بتماس ولا عن بعد؟ إذن حنا كنلاحظوا بأن ما كاينش تماس بين المغناطيس والمسمار. Donc cette action mécanique est une action mécanique à distance. Donc غادي نديروها في la deuxième zone. Donc l'action 2, c'est une action mécanique à distance. L'action mécanique numéro 3. Donc 3, donc le joueur exerce une action sur le ballon. Donc le joueur راه كيطبق لنا واحد l'action mécanique sur le ballon، راه كيهزها فوق راسو، دونك كيطبق عليها واحد التأثير ميكانيك. Donc est-ce que cette action mécanique est de contact ou à distance? Donc on voit clairement que il y a un contact entre l'acteur et le receveur. كاين واحد تماس بين المؤثر والمؤثر عليه. Donc entre le joueur et le ballon, entre l'acteur et le receveur. Donc غادي تكون في هاد la zone de contact. Maintenant, est-ce que cette action est une action mécanique localisée ou la répartie? Donc ملي كيكون عندنا بالون، عقل على هذه، ملي كيكون عندنا بالون دائما كيكون عندنا لو كونتاكت اي لوكاليزي، كيكون التماس موضع، يعني غادي نديروها هنا في هذه البلاصه ديال لوكاليزي. Donc l'action 3 est une action mécanique de contact localisée. 4. Donc la voilà. Le fil exerce une action mécanique sur la boule. Donc le fil exerce une action mécanique sur cette boule. Maintenant, est-ce que le fil et la boule sont en contact ou ils sont à distance? Ils sont bien sûr en contact. Alors cette action mécanique est une action mécanique de contact. De contact. Maintenant, est-ce que le fil exerce une action mécanique sur la boule en un point ou en une surface؟ واش راه كيطبق عليها واحد القوة في ان بوين باش نقولوا لوكاليزي، ولا في اون غروند سيرفاس باش نقولوا ريبارتي؟ دونك كنلاحظوا بان الخيط كيقيس الكره غير في نقطه واحده، دونك هي هذه النقطه. دونك سي اون اكسيون ميكانيك دو كونتاكت لوكاليزي. 5. Alors action de livre sur une table. Donc هذا لو ليفر راه محطوط على لا طابل. دونك هذا لو ليفر راه كيطبق اون اكسيون ميكانيك سور لا طابل، راه كيتقل على لا طابل. دونك كاينه اون اكسيون ميكانيك exercée par le livre sur la table. Donc هنايا عندنا le livre راه en contact avec la table, donc c'est une action mécanique de contact. Et bien sûr l'action mécanique se fait en une grande distance, en une grande surface. كيتمس في واحد المساحة كبيرة. Donc on va parler ou bien on parle d'une action mécanique de contact répartie. 6. Action exercée par la terre sur la pomme. Donc هنا عندنا واحد لا بوم كانت في الأخضر. Soudain donc la pomme tombe sur la terre. Donc فجأة سقطت التفاحة على الأرض. شكون اللي جبدها التفاحة؟ جبدتها الجاذبية ديال الأرض. Alors واش الجاذبية قاست التفاحة؟ bien sûr non. Donc la terre exerce une action mécanique à distance sur les objets. Donc l'action mécanique numéro 6, on va l'écrire dans les actions mécaniques à distance. Bien. Donc compléter le tableau. Suivant, donc on a un autre tableau. Donc on a l'action mécanique. Donc il faut déterminer pour chaque action mécanique où est l'acteur et où est le receveur. Donc l'action numéro 1, l'action du vent sur
لي فوال دونك هنا عندنا لاكسيون ديال لي فون سور لو فوال. شكون هو لاكتور شكون هو لو ريسيفور؟ دونك لاكتور سي لو فون، لو ريسيفور سون لي فوال دونك هو الجسم المؤثر عليه. لاكسيون ديال ليمون سور ان كلو دونك التأثير ديال المغناطيس على مسمار. شكون هو لاكتور شكون هو لو ريسيفور؟ الوغ لاكتور سي ليمون اللي الجسم المؤثر هو ليمون، اي لو ريسيفور سي لو كلو هو المسمار. Donc ensuite, l'action exercée par le fil sur la boule. Donc le fil exerce une action sur la boule. Alors, je connais l'acteur, je connais le receveur. Donc l'acteur c'est le fil et le receveur c'est la boule. Donc parce qu'ils ont dit sur la boule. Donc la force exercée par, ou bien l'action mécanique exercée par le fil sur la boule. Donc l'acteur c'est le fil, le receveur c'est la boule. 3. Faire le bilan des actions mécaniques exercées sur le clou en fer. Donc pour la figure 2. Donc 3. Prenons le bilan des actions mécaniques exercées sur le clou de fer. Donc il y a l'image de la figure numéro 2. Donc le clou, l'aimant. بغينا نديرو le bilan des actions mécaniques exercées sur le clou. هو le clou. Alors شكون هما كاع لي زاكسيون ميكانيك اكزيرسي سور لو كلو؟ شكون هما كاع الاجسام اللي راه كتاثر على لو كلو في هذه ليماج؟ دونك بيان سور اون ا لاكسيون دو ليمون سور لو كلو. دونك ليمون اكزيرس اون اكسيون ميكانيك سور لو كلو، ها لاكسيون الاولى. لاكسيون ديال هاد لو فيل سور لو كلو، دونك هاد لو فيل راه شد لنا هاد لو كلو باش ما يطيحش. الوغ هي لاكسيون نيميرو 2. Et l'action numéro 3 c'est l'action de la terre sur le clou. دائما لا تير كتطبق لنا une action mécanique surtout les objets à proximité اللي كيكونوا في المجال ديالها كتطبق عليهم une action mécanique. C'est-à-dire que le clou est soumis à 3 actions mécaniques. Donc le corps étudié هو le clou en fer. Les actions mécaniques exercées sur le clou sont donc il y a 3 les actions mécaniques. L'action mécanique exercée par le fil sur le clou, l'action mécanique exercée par l'aimant sur le clou, l'action mécanique exercée par la terre sur le clou. نسيت واحد القضيه نقولها لكم. donc ملي كيقولوا لنا donner le bilan des forces exercées sur un corps, tout d'abord il faut déterminer le corps étudié. donc خاصني ضروري نكتب شكون هو le corps étudié. dans ce cas le corps étudié c'est le clou parce que la question est posée sur le clou. قالوا لنا نحددوا les actions mécaniques exercées sur le clou. Donc obligatoirement il faut écrire le corps étudié, le clou. Ensuite on va déterminer les actions mécaniques exercées sur ce clou. Donc la question numéro 4, faire le bilan des actions mécaniques exercées sur le ballon, la figure 3. donc هي la figure 3. donc هنا عندنا le ballon. بغينا نحددوا les actions mécaniques exercées sur le ballon. Donc 4, bilan des actions mécaniques exercées sur le ballon. Donc dans ce cas, le ballon est soumis ou bien soumis à 2 actions mécaniques. Donc la première action mécanique c'est l'action mécanique exercée par le joueur sur le ballon. Donc parce que le joueur porte le ballon sur sa tête et sur la tête diallo. Et une autre action mécanique, donc c'est l'action mécanique exercée par la terre sur ce ballon. donc التأثير الميكانيكي اللي كتطبقها لا تير على هذا لو بالون. قلنا لا تير دائما كتطبق des actions mécaniques sur tous les objets à proximité اللي جايه في الناحيه ولا في المجال ديالها. دونك هنا عندنا جوج ديال les actions mécaniques. donc tout d'abord on va écrire le corps étudié. alors le corps étudié هو le ballon. les actions mécaniques exercées sur le ballon sont l'action mécanique exercée par la tête du joueur sur le ballon. donc القوة ولا التأثير الميكانيكي المطبق من طرف رأس اللاعب على هذا le ballon. l'action mécanique exercée par la terre sur le ballon. التأثير الميكانيكي المطبق من طرف الأرض على الكرة. إذا نتوقفوا في هذا التمرين ونتابع في الفيديو القادم إن شاء الله. بالتوفيق للجميع.